ambayo tunafanya saa hii, tunajaribu kuweka zile stalls, ndio at least tuone ya kwamba stalls zimekamilika, na wakati mtahama pale muwe na nafasi. Hiyo kazi ndio kazi inaendelea. Tutafanya kitu inaitwa secret ballot, na tutawapanga watu wa mboga pande moja, watu wa nguo pande moja. Ndio customers wakikuja, kama ni pande ya chakula wanajua ni laini ya chakula, na wanajua hii ni area ya nguo. Mtafanya secret ballot. Tutakuwa na representatives ambao tutaweza kufanya nao kazi, ambao tutaweza kujua ya kwamba area hii ya mboga, ukichukua ballot number 24 utaenda pale kwa soko uangalie number 24 ujue hiyo ndo stall yako. Tutawapatia mpaka stall size, tuseme ya kwamba zitafika kiwango fulani, ndio kusikue na stall mrefu na stall fupi ama stall zingine ambazo hazijaweza kukamilika. Watu wanasema wanauza soko. Nataka kukueleza ya kwamba hakuna slot ya soko inauzwa. Na kama umenunua, niliambia group ingine pale, basi wewe na mwenye kukuuzia ninyi wote ni corrupt, na mnastahili kushikwa na mfungiwe, kwa sababu kwa nini unauza ama kununua vitu vya serikali? Hiyo slot unapewa tu kwa certain period, itakuwa ya mtu mwingine. Kwa hivyo land ama vitu vyote vya serikali havistahili kuuzwa. Tutaendelea kutafuta nafasi mbalimbali za kuweka traders wetu katika jiji hili ambalo linaendelea kuwa na linaendelea kupanuka kwa ajili ya wingi wa watu. Kwa hivyo leo mimi kama mwana municipal ni kuambia asanteni sana kwa kutembea na sisi hii safari. Tukumbukane tunapoelekea tarehe 4, wakati maagizo yataletwa na Trade Department, fanyeni hili, hawa tukae pale, tafadhali tutii sheria ili tuweze kukaa pamoja na kupatiana nafasi ya mauzo yetu na kufanya hili jiji economic hub. Jambo moja tu ningeomba tu kama wakubwa wetu, kuna watu sisi hatukuwa kweli wakati soko ilikuwa inateremka, na hapa ndio tunapata, tuko na watoto, tunalipa school fees, hakuna mahali pengine tunajimudu kimaisha. Naomba wakati ambapo mmewapanga wamepata nafasi sawa, nasi msitusahau, kwa sababu hatuna mahali pengine tunaenda.